Jansel, tapos ka na kumain? Masarap yung spaghetti. Sabihin mo nga, hi daddy. Say hi to daddy daw. Hi daddy. Hi daddy. Dali, say hi to daddy. Hi daddy. Hi. Eh, si mami mo. Hi mami. Hi, Mommy. Beautiful eyes ka nga? Ay, umiinom ng tubig eh. Oy, ang galing naman. Naubos mo yung spaghetti mo? Ha? Naubos mo yung spaghetti mo? Nagluto. Ha? Apa. Masarap? Apa. Ay, masarap. Nagluto. Tita Irene. Ito, Arvil. Halika. Or, pati. Huwag mo na, pabayaan mo na siya dyan. Teka lang. Sabihin mo, hello Abu Dhabi. Hello, ka, Daddy. I miss you. I love you. I love you. Say hi, mommy. Hi, Mommy. Hi, daddy. Hi, Daddy. Love you. I love you. Oh, saan ka pupunta? Oh, mag-sleeper. Mag-sleeper, ah. Tingin. Tingin. Tingin, wala oh. Ayan, saan ka pupunta? Ang laki ng chan mo, B. Saan ang punta? Jansel. Mag-sleeper, B. Nasaan yung sleeper mo? Jansel. Asan sleeper? Nag-iPad na. Nag-iPad na ng